inyong kuhan. Okay, so you already have your exam. Okay? So, mag-open ta sa Weebly ninyo. Okay, again open your Google form or katong inyong exam. Okay, for instance, mo ninyo exam, then view live form. Now, unsa tong gamon nga unsa inyong gamon nga exam or link is kaning inyong URL, this one. Kaning URL ay kapiyo ninyo. Okay, ari lang sa tanasa. So you already have your page, sir. So natay mag-create mo page sa inyong Weebly o online exam. So kabalan mo mong page, di ba? Okay, after adding a page, so arita sa inyong page for your online exam. So let us say mag-create ari sa ubos. Okay. So mag-drag ta og text lang atong gamiton. So kaning title text lang. Okay? Gamit tag text. Wait. So muna siya. Atong gaman og my first online exam. So para na to magaman nig link, ato ni siyang i-highlight. So next thing to do, highlight this one. Dayon click kani siya. Kita mo? Kani murag kadina. Create link. Okay, click that one. Create link. Gawas na siya. Okay. Then after that, add mo sa inyong Google form. Okay. So, muna inyong Google form. View live form. And after that, you copy your URL. Copy your URL. Go back to Weebly. Paste here. Paste nyo dara. Then always check this one para when you click nyo sa exam, you will be brought to another page. Dili mo dara sa page nyo sa Weebly magama o mo answer. So click that one. Dayon save. Dayon, importante gani, every after edit sa Weebly gali, publish para makita siya. So publish na to. Okay, let us see unsay result ug nana ba to atong exam. Okay. So, ito sa atong online exam. Okay, itong tanawin, huwag na pa sa ubos. Okay, so muna itong online exam. Diba, give-check na to kanina to nga always open. So, nag-click na to niya, dadong taglain nga tab. Automatic siya mo-open og bagong tab. So, kaning load, that would be your exam. Okay, what's up?